मनीष जानी जाणिकी गरीब होता है। मनीष को केही भी गरीब कर दे न थांती। मनीष निज कर्म द्वारा गरीब होता है। मनीष ता जीवन में जेमिति कर्म करिथाए से सेमिति दिन को दिन गरीब होई जाइथाए। आपण मानकु मु जणाई देबाकु चाहूँची, प्रभु श्रीकृष्ण कहिचंती गरीब हेबार मुख्य कारण घरे थिबा एही 8टी जिनिस भयंकर गरीब आसीबो। आपण माने जानी रखंतु एही 8टी जिनिस कौन जहाद्वारा कि आपणों घरे गरीबी आसी थाए। जानिबा आजिर एही भिडियो माध्यम। आजिर भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो हेबो। सेथिपई आपण मानकु रिक्वेस्ट करा जाउची भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टे निश्चित भाव में करदेवे। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। तो चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। मान्यता अछि माँ लक्ष्मी केवे भी स्थिर होई गोटिए स्थान रे रुहंती नाही। एथिपई माँ को प्रसन्न रखिबा जरूरी होइथाए। जेउठारे माँ लक्ष्मी रुहंती नहीं ताहा गरीबीर कारण होइथाए, जहा आजिर समय रे मनीषर बड़ दुखर कारण अटे। मनीष बेले बेले एमिति किछि भूल करिथाए जहा पई घरे अशांति देखा जिबा सह धनर मध्य अभाव देखा देइथाए। सांग माने आजिर मनीष माने एमितिका काम करूछंती जहा द्वारा कि सेमाने गरीब हो जाउछंती। सेमानक पाखरे कौनसी जिनिस अंटू नाही। तो चलतु सांग माने एबे आमे जानिबा सही 8टी जिनिस कौन जहाद्वारा कि आम घरे गरीबी आसी थाए। सांग माने प्रथम रे हेउची भगवान कृष्ण कहती जे जो व्यक्ति भोजन करिबा परे अईठा छाड़ी थाए बा खाद्य फिंगी थाए, एहा द्वारा माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती और यह व्यक्तिर गरीब आसीबार मुख्य कारण होइथाए। सांग माने आमे माने कौन करिथाउ ना, जो खाद्य खाइथाउ से खाद्य आमे अधिक आनी थाउ आ आमे खाई न थाउ ताकु फोपाड़ी थाउ, जहा द्वारा कि आम ठारू माँ लक्ष्मी दूर हो जाइथांती। कारण खाद्य रे माँ लक्ष्मी बास करिथांती। सेथिपई केबे खाद्य को नष्ट करिबाटा ठीक नुहे। द्वितीय रे हेउची सूर्यास्त परे घरे झाड़ू लगाइबा उचित नुहे। एमिति करिबा अशुभ माना जाए। एहा द्वारा घर खुशी चली जाइथाए। जोता चपल ओलटा पड़िले बा एणे तेणे पड़िबा ठीक नुहे। सांग माने आपण माने कौन करंदी ना, संध्या परे केबे भी हेले झाड़ू लगांदु नाही, किंतु आजिका समय रे बहुत लोग संध्या परे झाड़ू लगाउछंती, जहाँकि सी बहुत बड़ भूल। द्वितीय रे हेउची जोता चपल केबे भी हेले असाइज करी रखंतुनी। उल्टा पड़ीथिले ताकु साइज करी ठीक से रखंतु। एहा द्वारा माता लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। तृतीय रे हेउची क्षीर उतुरी तळे पड़िबा शुभ अटे, किंतु प्रतिदिन क्षीर उतुरिबा अशुभ संकेत होइथाए। जदि घरे एमिति हेउथाए तेबे असुविधा आसी थाए और आर्थिक समस्या आसी थाए। सांग माने आपण माने जानिथिबे क्षीर उतुरी पसी थाए। बहुत समय लोक मानकर घरे क्षीर उतुरी पसी थाए। लोक माने कौन करिथांती ना, क्षीर को बसई देइगिरी अलगा काम करिथांती, जहा द्वारा कि सेमानकर ध्यान हटि जाई थाए और क्षीर उतुरी पसी थाए। तो मु आपण मानकु जणाई देबाकु चाहूची, क्षीर जदि थरे दी थर उतुरी पसुची तो ठीक अच्छी, आउ जदि बारंबार प्रत्येक दिन क्षीर उतुरी पसुची ताहले ये बहुत बड़ खराब होइथाए। चतुर्थ रे हेउची जो व्यक्ति तुलसी गछरे पानी अर्पण करती सेमाने ध्यान रखंतु रविवार दिन तुलसी गछरे पानी देबा अनुचित होइथाए। एहा सह तुलसी गछर आखपाख सफा सुतरा रखिबा मध्य उचित होइथाए, नचेत घरे कलह लागी रही थाए। सांग माने आपणक घरे तुलसी गछ निश्चित भाव में थिबो। आपण माने तुलसी गछरे रविवार रे केबे भी हेले पानी दियंतु नाही। आ तुलसी गछर आखपाख को सबु बळ पई सफा सुतरा रखंतु। पंचम रे हेउची सखाळु उठी केबे भी काहा सह झगड़ा करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा परिवेश रे नेगेटिव शक्ति बढ़ी थाए। सकाळु उठी बिना ब्रश रे चाहा बा जलखिया करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा स्वास्थ्य मध्य खराब होइथाए।
ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଅନେକ ଲୋକ ବାଥରୁମ୍ ସଫା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାଥରୁମ୍ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାଥରୁମ୍ ବା ଗାଧୁଆଘର ସମସ୍ତେ କରିଗଲେଣି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସଫାସୁତୁରା ଆପଣମାନେ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଥରୁମ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଶୀତ ଦିନ। ଶୀତ ଦିନରେ ଏହି କାମଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ବାସନକୁ ଆଜିକାଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ସକାଳକୁ ମାଜିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିର ବାସନକୁ ସକାଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ସେ ବାସନଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ପକେଇକିରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାତି ସାରା। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଘର ସହ ସେଜର ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ଘରର ଆଖପାଖରେ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବୀ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ଆସୁଛି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ସ୍ଫଟିକର ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି 8ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲି, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତିକି ଘର ଆଖପାଖରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଅସନା କରିକିରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଘର ବି ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଘର ବି ସଫା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ସଫାସୁତୁରା ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କେମିତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତା ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା ହିଁ ଖରାପ। ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।